भाई ने आप ही बांद्रा में रहते हैं। हाँ, इन्होंने समझ लिया। मेलो हेलो 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 रे हेलो रे हेलो रे हेलो हेलो रे हेलो रे हेलो रे हेलो रे हेलो रे हेलो हेलो रे সেই নূর এলো ভোরে ভোরে এলো এলো রে সেই নূর এলো একটু জোরে বলুন এলো এলো রে ভোরে 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 भोरे भोरे क्या मैं खराब पढ़ रहा हूँ? जब अच्छा पढ़ रहा हूँ तो अच्छा बोलिए भी आप। एलो एलो रे সেই নূর এলো ভোরে 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 এলো এলো রে সেই নূর এলো একটু জোরে এলো এলো রে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে জমিন আসমান পুরো গিলমা জমিন আসমান পুরো গিলমা পড়ে সল্লে আলা জোরে জোরে এলো এলো সেই নূর এলো ভোরে 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 এলো এলো রে সেই নূর এলো ভোরে ভোরে बहुत मोहब्बत से ये बंद सुनिएगा देखता हूँ कितनी मोहब्बत है आमेना बीबी रे हाय 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 क्या कह रहे आमेना बीबी रे महबूब भाई फरमा रहे थे सब बोलते हैं कि बंगला ही है ये उर्दू ही में नात होती है बंगला में नात कहाँ पर कितना लफ्ज अच्छा है कितना मीठा लफ्ज है कितना प्यारा अंदाज है कि आमेना बीबी रे चोखेर तारा हाय हाय आमेना बीबी रे फील करने वाली चीज है फील कीजिएगा तब ये अच्छा समझ में आएगा कि आमेना बीबी रे चोखेर तारा दाई हलीमार प्यारा आमेना बीबी चोखेर तारा दाई हलीमार प्यारा दुई जहाने सृष्टि हইল দুই জাহানে সৃষ্টি হইল জানি নবীর নূর ধারা আমিনা বিবির চোখের তারা চোখের তারা আমিনা বিবির চোখের তারা দাই হালিমার প্যারা দুই জাহানে সৃষ্টি হইল জানি নবীর নূর ধারা নগরে নগরে শহরে
নগরে নগরে শহরে শহরে সেই নূর পরে ঝরে ঝরে এলো, সেই নূর এলো ভোরে ভোরে এলো এলো রে, সেই নূর এলো ভোরে ভোরে এলো এলো রে, সেই নূর এলো ভোরে ভোরে, সেই নূর এলো